Good morning, children! So now, before we start our class, okay, let us pray first. Okay, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, you may take your seat now, children. Okay, before we introduce our new topic, let's check our attendance first, okay? So Mike, present. Okay, Angel, present. And present. Okay. So who among you still remember sa aton topic yesterday? Okay, Mike. Where's Mike? Okay, Mike. So ano ang topic ta kagahapon? Very good. Our topic yesterday is all about ano ito? Ano nga bali, Mike? Yes, addition. So, can you still remember? O sino sa inyo ang wala ka remember? Check tabi. Okay. So, I have here how many apples? Okay, any volunteer? Okay, Angel. So, how many apples? Kung sumuot sila, how many apples? Are you sure? 7? Are you sure? Do you all agree? Nga 7, kung i-combine tani sila nga tanan nga apple, ang result is 7 apples. Okay, let's check. Okay, let's count. Okay, 1, 2, 3 apple, 4, 5, 6, 7. Wow, very good, Angel. 7 apple. Okay, next. So, ano ni siya nga fruit? Yes, mango. Very good. Sino to ga-answer? Sino to? Si Daniel? Wow, very good, Daniel. Ano siya? Mango. So, okay, Daniel. So, kinakabalo ko ano ni siya nga fruit. So, pila ni siya tanan kung i-combine mo ang mango sa left kag mango sa right. So, if we put this together, so how many mango? Yes, 6. Okay, let's count. Let's check. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, very good. Okay. So, feel ko kabalo na kamo, no? Yes, no need na further review. Kay kabalo na kamo sa aton lesson kagahapon. Yes, very good. Kinamaster nyo good. Okay, so I have a question for you. So, don't worry. Dito na siya, hard nga question. So, random pilion ko ha. Jason. Okay, si Jason. So, what baon did your mother give it to you ganina? Is it money or food? Wow, food. Ano na nga food? Wow. Now, gani kay fruits. Okay, another person. Okay, si Claire. Okay, Claire. What baon did your mother give it to you ganina? Is it food or money? Wow, both food and money. So if your mother give you a baon,
and your baon, that is money. Gustoon mo ba tanan or i-save mo sa? Wow! I-save mo? For what? Nga ang i-save mo ang imong baon. Wow! To buy some clothes. Oh! Very good, very good. Clap. Okay. Okay. Give a big hands sa aton nga tanan. Wow, ka very good sa aton nga children. Ba? Okay. Now, let's begin our new topic. Okay. Pakta nyo. Ano ang topic sa subo? Okay, let's find out. Okay? Okay. Wait, before our problem. Okay. So, our topic for today is all about subtraction. So, what is subtraction? So, in idea, huwag mong nyo nga may idea. Sige, Seth. Ano ang imong idea? Yes. Pag silingtang subtraction is ginabuinanta. Ang isa ka, butang. So, okay. Let's move on. Okay, so I have here a problem for you to, may arata problem. So, Lina has a 6 pineapple. She gave 3 pineapple to Rosa. So how many pineapple were left to Lina? Okay, next. So diin dire si Lina. Yes, muna siya si Lina. And this is Rosa. Okay, si Lina, may ara daw siya. Pila ka pineapple? Yes, 6 ka bilog. So, okay. Daniel, din si Daniel. Okay, Daniel, please, count. Kung sakto ba? Kung 6 ba kabilog ang pineapple? Wow, very good. Okay. Give 5 cups to Daniel. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sobra. Wow, sobra. Nasubraan. Okay. Okay, sit down, Daniel. Okay, very good. So, si Lina, may ara siya. 6 pieces of pineapple. So, ano ganito sa problem ta? Ano ganito? Gitagaan, or Lina gave 3 pineapple to Rosa. So, pila daw kabilog ang ginghatag niya kay Rosa? Excuse me, children, ha? Kaya ginaubo ko. Okay. So, pila kabilog? 3 daw. So, ang 3 ka pineapple, ginghatag niya kay Rosa. So, ang pamangkot ta. Excuse me. So, ang pamangkot ta. How many pineapples were left to Lina? So, pila kuno kabilog na lang ang nabilin nga pineapple sa kang Lina. Kay di ba ang tulog gihatag niya kay Rosa. So, pila? Sige. Isipon ta kung pila para mabalanta ko pila kabilog ang nabilin nga pineapple. Okay, let's count. Okay, tanan ta ha. Tanan tamag. Yes, count. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, pila kabilog nabilin nga pineapple? Yes. Anom ka pineapple ang nabilin kang Lina. Kaya diin gini padolong ang tulok ka pineapple ng Lina? Yes. Ginghatag niya ni Rosa.
So, if we i-convert na siya sa numbers, okay. Okay, wait lang ha. Okay, here. Okay. Go here. Okay, pila ganito? Ka pineapple? Pila ka pineapple? Pares, isa. Okay. 6 minus pila gini nga niya? 3. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pila yung hatag niya? Yes, ang hatag niya is tulo ka pineapple. 1, i-crash out ang tulo. 2, 3. Excuse me mga children ha. Kaya na ubo kong. Okay. So, kaunta ang tulo. So, bilan lang ang milin? Okay, let's count. 1, 2, 3. So, 6 minus 3 equals to? Yes, very good. 3. So, 3 pineapples are left. Ni Lina. Okay. Uy, di mapala. Hindi siya ma-erase. Okay. So, at the back portion na lang. Okay. Next problem. Okay. Tananta mo basa ha? Okay, let's read. Okay, 1, 2, 3. Lala has... Lala has 8 apples. She gave 2 apples to Rosa. How many apples were left to Lala? Sino daw? Si Lala. May ara siya. 8 ka apple. So, muna siya si Lala. Din si Lala. Din si Lala. Yes, very good. Muna siya si Lala. May ara siya. Yes, may ara siya. 8 ka apples. Check to ba? 8 ba? Check tabi. Okay, let's count. Everyone, let's count ha. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pila? Yes, confirm. May 8 siya kabilog nga apple. Okay. So, ano ganito? Ang problem ta? She gave 2 apples to Rosa. So, si Lala daw, ginghatag niya ang 2 ka apple. Din niya ginghatag. Very good. Very good. Din niya ginghatag. Ginghatag niya ni... ginghatag niya ni... Rosa. Ang 2 ka apple. So, dili gini dalok-dalok si Lala, no? Dili siya dalok-dalok. Kaya manghatag siya. So, kamo, manghatag man nga mo kung mangayo ko. Oy, very good. Hatag sila. Be, ikaw be? Joke lang. Okay. Let's go back sa atong na klase. Okay, she gave 2 apples to Rosa. Okay, here. Next one. Okay, ginghatag na niya. So, ang pamangkot. How many apples were left to Lala? So, pila kuno ang nabilin nga apple ni Lala. After niya ginghatag ang apple, ginghatag niya ni Lisa. Ni Rosa, I mean. So, who among you, know the answer? Ben. Pila? 7? Are you sure? Okay, let's count. Let's count if 7 bagit. Okay, let's count everyone. Let's count. Then, okay. 1, 2, 3. 1 apple, 2 apple, 3 apple, 4 apple, 5 apple, 6 apple. So, pila na bilhin? Yes,
6 apples. So, 8 minus 2 equals, pila gani? 8 minus 2 equals 2. Very good. 6. 8 minus 2 equals 2. 6. Okay. Give a big hand sa aton nga tunan. Wow. Very good sa mga students ba? Okay. So, let's move on sa aton nga next topic. So, I have here sa mga problem, numbers and sa. Kabalo ka mo, solve. Kung among you know how to solve na? Dili pa. Okay. So, kay dili pa man kabalo, ang iban mo solve. Okay. Tuluan ta. Di ba, no? Tuluan ta. Kay dili sila kabalo. Ano ta? Tuluan ta. Okay. So, paano ito nikabit ma? May scratch na. Okay. Kapitan ko lang ha. Excuse me. Ano siya? Pen. Okay, may aragawit ko na. Wait lang, children ha. Okay, then kami gamitan ng isa. Kaya permanent. Okay. So, aragit kayong ko. Trangkaso. Ay. Buhay niya na naman. Okay. So, first problem. 8. Okay. 8 minus 3. So, 8 minus 3. Okay, so paano to siya i-solve? Paano to siya solve? Okay. Okay, right ha? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, may-ari ko 8 kabilog nga stick. So, ang 8 daw, minus anta sa 3. So, 8 minus 3, okay, cash out ha. 1, 2, 3. So, muna siya, wala na siya. Kaunta ang tulo. So, pila na lang nabilin. Okay, count everyone. Okay, everyone ha? Okay, 1, 2, 3. Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5. So, si pila ang nabilin? 5. Very good. 5. So, 8 minus 3 equals to 5. Kabalo na? Uy, dili pa. Oh, okay. So, tudunta mo mas hapos nga technique. Okay, so, kay klase ta is 1 to 10 pa man nga numbers, diba? So, 1 to 10 nga numbers. Amo na yung brang ta. Okay. Pila gini ka finger, ari sa aton nga kamot. Very good. May ara ta 10 finger. So, let's count. May kung 10 finger ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, 10. So, 8, diba? 8, no? So, kwa ang 10. Kuhaan ta. Okay, yapon ta. 8 ha? 8 finger. Kuha ta o ipasaka ta ang 8 ka finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, aman siya ang 8 finger. 8 minus 3. 3. Kuhaan ta ni. Ang tatlo. 3.
Itikop ta. 3. So, pila lang nabilin? Sipon ta ha? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So, pila? 5. Wow! Very good! Kabalo na ka mo sa technique? Yes! Very good! Hapos na lang na. Basta kabalo ka mo sa mga hand technique. Mga hand techniques. Okay. Next one. Number 2. Wait lang. Erase ko lang danay ha. Okay, gamay yung eraser. Okay. Number 2, ano ganyan siya? Okay, please read. 9 minus 5. Okay, 9 minus 5. 9 minus 5. So, gamiton ta ang finger. Gamiton naman ta ang finger. Okay, ito siya butang. Okay, 9. Kuanta. Ihapta, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9. Ano siya? 9. Minus pila daw? 5. So, minus 5. Ngita ta 5. Ihapta 5 ha? 1, 2, 3, 4, 5. O 5. I-close to ni. I-close to ni. No, down na, down. So, muna ni ang gatin daw. So, count the remaining gatindog nga inyong finger. Okay, 1, 2, 3, 4. Pila? Yes, very good. Pila? 4. 4 ang bilin. 4 ang na left. So, 9 minus 5 equals to, pila? Very good. 9 minus 5 equals to 4. Wow! Good sagad sa inyo ba? Okay, give a big clap to everyone. Wow! Okay, so number 3. Padayon ba ito ni? Sagad naman ka mo. Ay, joke lang. Okay, padayon lang ta. Padayon lang ta ha? Okay. So number 3, please read. Kamatanan. Please all read number 3. 10 minus 6. So, 10 minus 6. So, lagi. 10 minus 6. So, balik naman. 10 minus 6. O, hiyap ta. 10 ha? Hiyap ta. O, kamo lang. Okay, minus 6 nyo. Kwa 6. Okay. So, pila? Iya pa ang na-remain nga gastand nga finger. Oh, bila? Wow, very good. 10 minus 6 equals to... Uy, di na magi. 10 minus 6 equals to... 4. Wow. Very good, everyone. Very good. Okay. Okay, another. 7. Okay. Ay, sorry. Okay. Wait lang, gid ha? Okay. Okay. 7 minus 3. 7 minus 3. Okay. Okay, use your fingers. Use your hands. Yeah. Okay, Mike. Yes, very good. 7 minus 3 equals to 4. Very good. Okay, another. Last. 8 minus 3 equals to 8 minus 3. Oh, very good, Angel. 8
minus 3 equals to 5. Wow, okay. Give a big hands to everyone. Okay, wala. Everyone. Wow, very good. Sagad ba? Sagad sa mga students ko ba? Nag-study ka, May? Oh, very good. Study good. Study. Para may answer. Okay, next. Problem. Next problem. So our next problem, may ara kita instructional material na gamiton. Okay. So I am here. Dito sa. Okay, na. Okay, kita lang. Okay, kita lang naman siguro, no? Wait lang ha. Set up ko lang ganay. Okay. Okay, na. Okay. Please all read ha. Tanan ta ha. Basa kong tanan na mo basa para makabaluta mo. Excuse me. Mo basa. Okay, 1, 2, 3. Every Saturday, Anna sells a vegetable to the market. Diin daw siya si Ana. Amo ni siya si Ana. So, ano na siya? Market, no? Amo na siyang market. So, din daw na maligya si Ana. Din siya nag-sell of vegetables every Saturday. Yes, sa market. So, ara na. Ari si Ana. Maligya siya of vegetables. And then, the vegetables come from their farm. So, ang vegetables naging baligya ni Ana sa market is come from their farm. Okay, dire sa ilang farm, sa ilang uma. Excuse me. Okay, after that, okay, after niya mag-sell, maligya, she gave the money to her mother. Ihatag din niya yung money. Siya nga mama. Okay. Wait lang. Na-stuck si si Ana. Hindi na siya dito siya. Okay. Stuck up si Ana. Wait lang. Okay. Ana. Lang. Okay. Okay, ayan na. Ari na si Ana. Mani ang iyang mother. Okay, mama ni Ana. Ano daw? Ano ginito? What? After that, she gave the money to her mother. Ang money nga iya ma-earn sa pagbaligya niya dire sa market, din niya ginhatag sa iya mother. Ginhatag niya. Her mother gave 8 pesos every after she sells the vegetables. So, pila ang ginhatag ni mama niya? Yes. Gintagaan si Ana 8 pesos after makasell siya og mga vegetables. Gintagaan siya ni mama niya. And then, she only spent 4 pesos to buy foods. Buy siya food sa Changi. Bakal siya, ano mabakal sa 4 man? Candy, di ba, no? Candy. So, bakal siya candy to buy foods. And then, she put into her piggy bank the left money. So, ang mabilin daw niyang money, sa hatag ni mama niya,
iyang gimbutang sa din. Gimbutang niya sa iyang piggy bank. Puli siya, balik siya puli. Kay iyang iyang butang sa piggy bank niya ang iyang sobrang kwartang gihatag ni mama niya. Okay. So, I have a question. So, first, intindihan niyo ba? Okay, very good. Nakuha nila. Okay. So, my question. So, what is the problem? Ano ang problem nga nila to i-solve? Okay. Ang problem nga itong i-solve, kung pila ang iya nga gibutang sa iya nga piggy bank. Pila gitong ihatag ni mama niya, gintagaan siya, pila gani? Gintagaan siya, pila? Kaya lang, para dili mo tagaan siya 8 pesos sa iyang mother. Itagaan siya 8 pesos sa iyang mother. Then after yung gitagaan siya sa iyang mother, then niya siya kakadto siya sa Changi. Bakal siya foods. Pila yung gimbakal, pila yung gasto. Gasto niya is pila? 4 pesos. Very good. So, 4 pesos. So, ang pamangkot, pila ang iyang gimbutang sa iyang piggy bank. So, paano ito na mabalaan? Balaan na. Para mabalaan ito na, dapat, operation nga gamiton ta para mabalaan na to kung pila ang nabilin sa kwarta sa iyang gihatag si mama. Ano to? Yes, very good. Subtraction. Oh, may addition. Oh, okay. Ano na? Sino ang nag-say subtraction? Raise your hand. Okay, very good. Addition. Raise your hand. Uy, duha lang. Excuse me. Okay, para mabalaan na to, ang subtraction ba or addition. Ano gani? Basta gani ginakuhaan, ano gani na sa basta gakuha ginakuhaan ta. Ano gina? Subtraction. Okay. Ano ang symbol ng subtraction? Ano na? Line? Okay, very good. Ang symbol sa subtraction is, ano siya? Line. Ano siya? Minus. Okay. Excuse me. So, para mabalaan ta, kung pila iyang butang sa iyang piggy bank, okay, i-minus ta. 8 pesos minus 4 pesos. Okay, gamitan your magic fingers. Gamitan yung mga magic fingers. Okay. Okay, Angel, pila? Okay, very good. Pila gani? Okay, repeat. Pila? Okay. Ang nabilin, 4 pesos. Okay, very good. Okay, basta ta balik sa problem, ha? Oh, every Saturday, Anna sells her vegetables to the market. The vegetables come from their farm. After that, she gave the money to her mother. Her mother gave 8 pesos every after she sells vegetables. She only spent 4 pesos to buy food. She put into her piggy bank the left money. So, pila ang iyang gibutan sa piggy bank?
Very good. Iyan ibutan sa piggy bank is, 4 pesos. Okay. Sino ang mga karakter ka sa aton nga problem? Okay, Mike. Sino? Si Ana. Okay, si Ana. Ano siya nga, gastador or gapang save siya sa kwarta? Yes, very good. Gapang save siya sa kwarta. So, kamo, gapang save man kamo sa inyong mga kwarta, sa inyong mga baon? Oy, wala. Dapat mag-save kita sa kwarta ta. Okay? Para kung may baklon ta, dili na ta mangayo sang aton nga parents. Para makabakal na ta kung ano baklon ta, dili ta mag-spend. Especially kung dili man siya needed. Okay? Understand, class? Okay, very good. So, si Ana, ano ang gina-offer niya sa market every Saturday? Okay, gasel siya og mga vegetables. So, kamo, sa inyong mga balay every Saturdays, ano ang gina-offer niyo? Oh, gapang limpyo, gapang ninlo sa balay. Okay, clean the room, wash dishes, ano pa? Eat more? Oh, sleep more. Di ta eat more, sleep more. Dapat work more. Okay? Para maging good boy or good students. Okay. Very good sa mga children. Ano pa? Excuse me. Is Anna is a good child or not? Mayo ba siyang pagkabata or dili? Yes. Diba? Kung siya good girl kasi Anna, no? Gapang bulig siya siyang parents every Saturday para maka-gain of mga yung mga allowance. Then after that, after ginatagan siya siyang parents, save niya ang iban nga kwarta. Wala niya ging ubos nga gasto. Dapat ang mamanta na samtang bata ta, dapat mag-practice untang aton self to save some money. Lita more on spend kay madala to na siya sa atong pagdako nga like more on spend dili kita kabalo mo like mo tigom, wala ta matigom, and then kung may mga emergencies dili ta ka bakal or dili way ta ikabayad kay nga yes, sakto. Kay wala kitay natigom. Wala kitay na butang sa aton nga piggy bank. Na gusto mo na gusto niyo man na? Yes, diba? Dapat dili. Okay? Dapat parihata ni Ana nga. Yes, iya gina tigom. Okay. So, okay. Give a big hand to everyone. Wow, kabuot sa mga students ko ba? Dapat, mamunan na ha. Ang ibanda, okay? Magtigong na ta ha. Okay. Okay. Hala, ara na. Group activity na naman ta. Excuse me. So, I have here some mga envelope. So, inside sa envelope, ari mga question ta. Kita ko sa inyo ha, ang question ta. Okay, first, ihatag ko danay ang envelope nyo ha. Okay. Group 1. Group 2. Group 3. And, okay.
Please, siya ha? Hindi niya pag-open, nanay ha? Okay, so wait for my instruction. Ang dili ga-follow sa instruction, dili. Yes, dili buot nga. But, dili same ni. Yes, dili same ni ana nga buot. Ang ga-follow instruction, yes, buot nga, bata. Love ni Lord. Okay. Okay. Group 1. Di na group 1? Okay, group 1. Okay, please listen carefully ha. Pamati sa akong instruction, okay? Okay. So, please all read. Okay, group 1 only. Group 2, group 3, okay? Ipos lang danay ha, okay? Okay. Okay, group 1. 1, 2, 3. Count the objects. Write the correct answer. So, ano daw? Yes, isipon ta. Okay, count ang objects. After ma-count ang object, i-write ta ang correct nga answers. Okay. So, amo ni ang inside sa inyo nga envelope. So, i-count nyo ang number 1. Pila ka glass, pila ka glass tanan. Number 2, pila ka ball. Number 3, pila ka pencils na lang. Pila ka pencils ang na left. Ang left na lang. Okay. Okay, group 1. Okay, any questions? Okay. For kung may mga pamangkot ka mo, pamangkot ng sakon ha. Okay. So, for the group 2, okay, let's move on to the group 2. Okay, group 2, please all read. Group 2. Read the problem. Draw the correct answer. Ano daw? Basahon ta ang problem. Like what we did yesterday. Okay? Basahon ta ang problem ha. And then, i-draw ta ang correct nga answer. Okay? I-draw ta. Sino ka ba mo draw? Oh, okay. Very good. Damo gali. Sagad sila mang drawing. Okay. Amo ni sa. Okay, please read the problem. Rosa has 4 mangoes. She gave 2 mangoes to her friend. How many mangoes were left to her? So si Rosa daw, ara siya, 4 ka mangoes. Then, she gave mangoes to her friend. Pila ka mangoes yung gihatag? 2 ka mangoes. How many mangoes were left? So, pila na lang ka mangoes ang nabilin nga ara ni Rosa. Pila na lang kabilog nga mangoes ang nabilin nga ara ni Rosa. Okay? I-drawing nyo ha. Kung pila na lang ka mangoes. Ang mangoes lang inyong drawingon ha. Kung pila ka bilog nga mangoes. Okay? Kung pila ka bilog nga mangoes, amo man sad ang mangoes nga ang ibutang nyo. For example, 3 ka mangoes ang nabilin. 3 man ka mangoes ang very good. Drawingon nyo. Ara na provide na ang pencil kag paper sa inside sa sa envelope. Okay, hindi siya pag-answer na. Okay, wait for my instruction ha. Okay, for the group 3. Okay, group 3, please all read. Group 3. Read the problem and write the correct answer. Ano daw? Read the problem and write the correct answer. Okay, here's your problem, everyone. Group 3. Perla, please read. Perla received 7, very good, 7 pesos from her lola. Then, pila daw iyang na-receive halin sa lola? Okay, 7 pesos. So, she bought food 5 pesos. Pila yung bakal niya nga food? Worth of 5 pesos. Out of the money. So, 5 pesos ang iyang bakal nga food. Ang worth, ang price sa iyang, Then, how much money was left to her? So, pila na lang ang nabili nga kwarta ni Perla. So, pila to? Ginghatagan siya siyang lola. 7 pesos. Dahil yung bakal niya.
O food, 5 pesos. So, pila na lang ang nabilin nga kwarta ni Perla. Okay? Any more Ay, sorry. No. Okay, no. Okay, mind that first. Okay, before mo kanto sa tong sa inyong mga favorite quizzes. Then, after that, okay, pwede na kita ka-recess. Okay, so before that, okay, you may now start your activity group activity. Okay, I will give you 5 minutes. It's okay? Okay? Kuha lang, 5 minutes, tapos lang. No? Okay, group 1. Are you done? Okay, are you already done? Okay. Okay, group 1 is done already. How about the group 3 and 2? Okay, cool. Sige, may harap pa tayo. Continue. Okay, it's time already. Okay, 5 minutes na. Okay, let's check. Kung sakto ba gid? Okay, group 1. Okay, so group 1. What is your answer? 4. Very good. Okay, 4. Very good. Okay. Number 2. What's your answer? 1. Okay, very good. Wow, very good. Sagad-sagad. Okay, number 3. What's your answer? 5. Okay, 4. Wow, very good. Okay. Give 10 claps to group 1. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, very good. Kinaintindihan nila. Okay, and nakita ko man nga gabuligay ka mo. Wow, it's very nice nga dapat yun magbuligay kita, especially sa mga group activity, no? Because we are all family, di ba? Mga brothers and sisters kita, di ba? Okay, so dapat magbuliganay kita. Okay, very good. May ara ka mo collaboration. Wow. Okay, so sa ating group 2, okay, let's check. Rosa has formed. Okay. Basa akong taliwat, okay? Everyone, please all read. Rosa has 4 mangoes. She gave 2 mangoes to her friend. How many mangoes were left to her? So, can I see your drawing? Wow! Sino nag-drawing na? Wow! It's a very, nice drawing. So, pila na ka mangoes? 4, tapos minus 2, equals to? Very good! 2 mangoes left. Okay,
Another 10 claps for group 2. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, very good. Also, may araman ka mo collaboration sa inyong group. Nga buliganay ka mo. It's very nice to see it. Nga may ara ka mo collaboration sa inyong grupo. So, ang group 3, let's check kung sakto ba ila. Okay, group 3. Okay, basa ang taliwat, ha? Okay, tanan kita mabasa. Okay, 1, 2, 3. Perla received 7 pesos from her lola. She brought food 5 pesos out of the money. How much money was left to her? So, pila inyong answer? 7 pesos daw, tapos minus 5 equals 2. Very good. Another 10 claps to group 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Wow! Also, may ara ka mo collaboration. It's very, it's nice to see that each one of you may ara may ara gid ambag sa aton nga activity. So may ara man kamo na learn sa inyo nga sa aton nga lesson subong. May ara kamo na learn. Yes, very good. It is nice to hear each one of you nga may ara ka mo na learn, and kabalo man ko nga nakita ko gid nga inyong perseverance to learn sa aton nga topic for today. And it is very like nami isa. Kay may ara gid collaboration sa inyo. Walay left behind or something like walay may nalain sa inyo. Tanan ka usap tanan. Oh, it is nice to see that like mo na siya happy. Okay. The moment that you are nga inyong ginghula, tara na. Okay, everyone, please prepare any piece of paper. Okay, 1 up to 5 lang man. Okay, and pencil. Okay, I'll give you 5 minutes to prepare. Okay. Okay, so it's time already. Okay, number 1. Okay, walay kopyahan na ha. Cheating is, bad. Yes, dapat dilitan na ito. Ihabit at na ang cheating. Okay. Okay, number 1 na ta. Para recess. Okay, number 1. 4 minus 2. Number 2, 9 minus 3. Number 3, 7 minus 3. Number 4, 9 minus 5. And number 5, 8 minus 5. So, use your magical fingers, okay? Para mas hapos sa inyo. Hapos sa inyo man, minus. Oh. Okay. I'll give you 10 minutes to answer this this test. Okay, take your time everyone. Okay, so it's time already. Okay, the moment of truth. Kung naka-learn ba yun ang akong students? Naka-learn ba? Well, let's find out. Okay. Number 1. Let's check na ha. Okay, please exchange with your seatmates. Okay, seatmates ha. Dili, seatmates. Seatmates. Excuse me.
Okay, number 1. 4 minus 2. 4. Where's my board? Okay. 4 minus 2 equals to pila? Yes, 2. Very good. Next one, number 2. 9 minus 3. Okay, use your fingers. Pila? Yes. 9 minus 3 equals to 6. Next, 7 minus 3. Pila? Very good. 4. Next, 9 minus 5 equals to 4. Very good. And lastly, number 5, 8 minus 5. Okay, very good. 8 minus 5 equals to 3. So, return the papers to your seatmates. Okay. Return the papers to the owner. Okay, so please pass. Okay, who among you got perfect? Wow, very good. Okay, 4. Wow. 3. Wala. 2. Wala. 1. Wala. And 0. Wow. Mostly yun perfect. So, it is, agad no? Tuod yun nga ba nyo ba na, nakaintindi ka mo? It's a blessing. Okay, let's give 10 claps sa aton nga tanan for another successful day naman sa aton nga math. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thank you, and stand up. Wait, before we end our class, so para napagin ang inyong sa subtraction. So, muhatag ko na og assignments para ma-train gid ang inyong paano mag-minus. Okay? So, here. Okay, please write this to your math notebook and pass it tomorrow. So, tomorrow, may klase. Okay? Ara klase tomorrow. Tuesday, di ba, no? Wednesday. So, okay, may ara klase tomorrow. Okay? Okay, please pass tomorrow. Okay, ha? Okay. Number 1, 2. Okay? Klaro lang ba? Okay? Much better. Tapos na ba? Okay, tapos na. And stand up. Please all stand for our closing prayer. Para sa aton nga recess time. Okay? Excuse me. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. And God bless everyone. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Goodbye and enjoy your recess. Bye-bye.